Shout out Kahasla Facebook page, paki-follow lang and share lagi Kahasla Facebook page. Ayun mga kaslo. Ayun o. Meron ng dalawa dito. Ay, ilan ba kayo kayo? Ayun o. What's up mga kahasla? Yes. Yun o. Ano eh? Beef broccoli. Salamat po! Salamat, Colonel. Kanino pala yung pangga ng apino? Brother. Doon pala. Ay! Shout out Kahasla Facebook page, paki-follow lang and share lagi Kahasla Facebook page. Hey, Carl.